आमरी कौशल माइट्र कलाकार मान वीडियो देखबार लगे मोर लवली चैनल के सब्सक्राइब कर राधापुरा प्रभु दामोदर तुतिर कथा सुने हरि होइले बाहर अरे निश्चयजीवी राधापुरा निज दामोदर अरे हाय राधा बोली जीवा मोर जीवन राधापुरे विजय हेले प्रभु नारायण उठ गवर माई उठ मोर प्राण धन आर तोर पुरे आसीछि माई मन तुई जीव हेले राधे मुई तोर परम तुई जल हेले माई मुई तोर मीन तुई पुष्प हेले रानी मुई तोर बन गतपुरे आसीछि मुई तसे मोहन नंदर नंदन मुई मोर नाम कृष्ण उठ माई उठ गमा दीपरा जीवन नंदर नंदन मुई मोर नाम कृष्ण उठ माई उठ गमा दीपरा जीवन माई हरगे जहाँ भी हो पले आना एदे उठा माने कि नहीं केंता पत्रे राधा राधा बोली डाकंती धीरे अर्कात निद्रा जब को उठ सतारे अर बोहन को बाटो दियो फिटाई अर बोहन को बाटो दियो फिटाई आगत दास करी अछि आनंद होछि मते आग लिंगिन बारी गतई प्रयस्वरी आग लिंगिन बारी गतई प्रयस्वरी ईश्वरी गो माई गो पलंग उठा तुरीते गजदंत बलंगर निद्रा खंडिक भांगल किश्वरी ओ हरे আর কে সেটা কুচ মনাম ধরি মনাম ধরি রাধে গো द्वारे डाको जी कुंज बिहारी माई गो कुंज बिहारी अरे कुंज बिहारी जे शिशु कसारी बाबू गो मर गेल हराते आसीबे की परी राधा गो मोर नाम घनश्याम मोर नाम घनश्याम मोर नाम घनश्याम गो माई आग मोर नाम घनश्याम अरे घन जाका सचिन हो बाबू गो मोर राजा खोजी जो स्वर्ग नाना राध गो नाम कंसारी मोर नाम कंसारी मोर नाम डी कंसारी सखी गो मोर नाम गो कंसारी के जाचकर माई गो बोली कि डाकू चंचरा ये तको ना गाड़ी पत्रिका है बोलो सत्य के हां ए देखो थी ओइ चोर बाग धरे मा मस्कुलिया राम गो ठिका बाड़ी दे पूजा दे भूसी भी देबे हेतिलाई तो तमर दाबी करे नाइ न लबनिया पुडा डोला उची और जो पत्रिका आब बोलछे हेति लागी देखो थी भाई हां जो तेना का बाबू को ओ तमे केन अच्छा बोले तमर ना कणा को
मैं केनु आइछे हाय हाय मोर ना पजरो छ हां मुई आइछे गोपपुर रु सते के हां आ तमन ना कणे मोर ना होते कृष्णचंद्र तके हे बहु मोर संगा पटे आइथिला कुकुर चंद्र जे केनाडे जाइछे बिचरा भाग्यटा खराब कासे हाय हाय हे बहु काम बोलिलो आई नो तमन बरे गोपपुर कृष्णचंद्र भगवान बराती चललो सत्य काए कृष्णचंद्र भगवान आइचन गोपपुर रु ताले कथाड़ी पत्रमा कहि पारबे ना जत बनी पत्री आइबो बाबू का उहा कोन जेते बेले मुई कहली मोर बहु को कृष्णचंद्र भगवान आइचन गोपपुर बोली हाँ, तमने हाँ। विश्वास नहीं कोले आर गुटे कथाटे पचाओ बोलछ विश्वास नहीं करे हाय हाय केनता विश्वास नहीं करे राती काई आसे कृष्णचंद्र भगवान राती रे काहे बेबे दर्शन दे आछो हे बहु कां गेलालो पत्रो बोलछ जबेन। संदे आज बोलछ सत्य আর চোকা ডোলা আর মন্দর ধর হরি নন্দ বোলা ননিল পটনামা তাহলে নাইকা এ মোর বাবার গোলা চোকা ডোলা মন্দর ধর হরি নন্দ বোলা হরিনন্দ ভোলা মো জ্ঞান ভিকারি করুছি গুগারি মো জ্ঞান ভিকারি করুছি গুগারি দিও দিও গো জ্ঞান চাবি মালা तुमको देले काना जे देखो तो बाटा देछ काना देछ पंती काई जे देखो काई गोला काई चले का मेला आई जे किछि নাই সেন তারাই সে ননিলো পত্রমা তাহলে এ মোর বাবা গোলা চকা ডোলা মন্দ ধর হরিনন্দ বোলা এ মোর বাবা গোলা চকা ডোলা মন্দ ধর হরিনন্দ বোলা ননিল যদি এটা কৃষ্ণ বলে কথাটি পত্রমা তাহলে নাই কা আর যাবে তোমার নাম ওটে কৃষ্ণ কি একটি গেছে পঞ্চ কৃষ্ণ যাবে তোমার নাম ওটে কৃষ্ণ গেছে পঞ্চ কৃষ্ণ সে কি পঞ্চ কৃষ্ণ কাকি বাসস্থান সে কি পঞ্চ কৃষ্ণ বা কাকি বাসস্থান অথম বিপিন পচারিলা এ মোর বাবার কোলা চকা ডোলা অন্তর ধর হরিনন্দ বোলা এ মোর বাবার কোলা চকা ডোলা অন্তর ধর হরিনন্দ বোলা ননিল কমি আছ ইয়ারে যদি এটা কৃষ্ণ গোপপুর আসিছন বইলে তোমার বঞ্জা পিলা যদি বলে কৃষ্ণ বইলে পঞ্চ কৃষ্ণ বলি গোটে কথাটি আছে হেলে সে পঞ্চ কৃষ্ণ মধ্যরু মানে পাঁচটা কৃষ্ণ সেটা সে পাঁচটা কৃষ্ণ রু কেন কৃষ্ণ আমার ঘরকে আসিছন এতি রাতিরে তাঙ্ক না মানে কাই কাই না সেতির ভিতর কেন কৃষ্ণ আসিছন কেন পুরাণে প্রমাণ আছে এটা বুঝেগির কহবে তাকর বাসস্থান কেন জপতে রায় বজ বাবু গো ও বাবু মোর বউদের কথা পচালে হ্যাঁ এক কথা যদি কইলে বলে বিশ্বাস লাবা এই কথা কহিদেলে বিশ্বাস লাগবা সত্যি বাবু রে তাহলে কহি দেমা
আর গজগমনি মরা গেলই রানী রে আর গজগমনি মরা গেলই রানী হিমত করি দেখা তো রোজা ওই মত করি দেখা তো রোজা এ তোর কলি কথা লাগে সুরতারে তুই মোর ছাতির কলজা তুই মোর কলি কথা লাগে সুরতারে তুই মোর ছাতির ফুস ফুস ফুসকা বাবরে আর গজগমনি মোর গেলই রানী গো গজগমনি মোর গেলই রানী হিমত করি দেখা তো রোজা হিমত করি দেখা তো রোজা এ তোর কলি কথা লাগে সুরতারে তুই মোর ছাতির কলজা এ তোর কলি কথা লাগে সুরতারে তুই মোর ছাতির কলজা जोहर माँ बहुत टुरके पुड़पुड़ी है ना जो बोला कि केन केन पिला माने आइ जन एगो नाइ कहनो मोर जोंजी को माजना मारो वाह गो हाड़ो भांगी जी बाबूजी रे भूला बाबू रे से पंच कृष्ण के कहि देमा ई आका प्रति पतय पावन और आकाश है पंच जन गो ए ओटई पंच कृष्ण ए प्रति पतय पावन आकाश है पंच जन गो ए ओटई पंच कृष्ण आक 40 पटल का प्रमाण रही आक 40 पटल का प्रमाण रही ए धन पढ़ले सुनले लक्ष्मी मजा ने धन पढ़ले सुनले लक्ष्मी मजा को ये तो कोनी कथा लगा सुरतले ती मोर छातिर कलजा बेरिंग बजाऊ छे सखा ताहले से पंच कृष्ण करबा सस्ता न गंडा कहि देमा याका सही पंच कृष्ण जन आ सर्वभूत विद्यमान गो सर्वभूत विद्यमान सही पंच कृष्ण जन सर्वभूत विद्यमान गो सर्वभूत विद्यमान ज्ञानी मनसना से कृष्ण को चिन्हिबे ज्ञानी मनसना से कृष्ण को चिन्हिबे इटा लेखिचे विपिन सुदामर दादा को इटा लेखिचे विपिन सुदामर दादा को ए तो कोनी कथा लागे सुरतरे तुई मोर छातिर कलजा कलजा ए तो कोनी कथा लागे सुरतरे तुई मोर छातिर कलजा बाबूरे से पंच कृष्ण के बुझे पाले क्या गारंटी देगिरी को हेमा बाबूरे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश एही परे है पंच कृष्ण 40 बटले प्रमाण छे हेला बेले मैं हर के कह को बाटा खोलबे ए खुली देमी के बाहू ए बाहू बोले थारे भाई ए बाहू ए खुली देमी के
নাই কি পারে তারপরে যে পৃথিবী আপ তেজ বায়ু আকাশ ইটারে যে পঞ্চকৃষ্ণ আর 46 ফুট দিয়েছে বলে এগো আড় হেরি সুরেশ সাথে কথাবার্তা কর কেনটা 4600 পটল বেনি মই ওহো 46 ফুট দি পরে প্রমাণ আছে 46 ফুটের প্রমাণ আছে যে পৃথিবী গোটে কৃষ্ণ কা পানি গোটে কৃষ্ণ কা আকাশ গোটে কৃষ্ণ কা নাই কি পারে আর ফিরি যাবে যে কহবে যাও বাবু কোনি হেই পারে গো পিলা কেনতা গো মোর ভক্ত নি বলে মুই গ্যারান্টি দউଛୁ 4600 পটল প্রমাণ আছে হেতে গ্যারান্টি দেউ বলে চলো হেনতা কা নাই কি পারে কাহলে যে কহি দেমা আরে রাধা বলে নন্দনন্দন পঞ্চকৃষ্ণ ঘনু হই জানো আর পৃথিবী আপতায় বায়ু আকাশ পঞ্চভূত পরিশাস্ত্র প্রকাশ যে আর যেবে করো বিশ্বাস কাঞ্চি পুছাটিয়া আর ব্রহ্ম নিরূপণ ফিটাই দেখিব আর ব্রহ্ম নিরূপণ ফিটাই দেখিব আর লম্পটরে বাবু চড়িয়ে গিরহত আরে রাধিকা বলন্তি আরে ঠক টকি টকি করি করছু নট কেনতা হলা আর স্বভাবে তু অটু চোর লম্পট ছুয়ালি আর কুকুর নি কাহি পারে রে পিলা ছুয়ালি কুকুর নি পারে ছুয়া দেইथिबा যদি কুকুর বলে হন্তা হাসি তুই তা আগে অଛୁ পিলা তুই আগে রহ পিলা মাকি কোনি ডরবু হলা আর স্বভাবে তু অটু চোর লম্পট আর কাহি জানিবু শাস্ত্র জ্ঞান তর্ক যা সত্য যেবে অটু কৃষ্ণ সত্য যদি কৃষ্ণ হইতিব বলে কহব নালে হেডা এদে বাট সিধা পড়িছে ছাটে ছাট মেন রোড পড়িছে সিধা পলাবো আঠিক পঞ্চকৃষ্ণ বুঝাই কহিব আঠিক পঞ্চকৃষ্ণ বুঝাই কহিব हम भी कर्म हर पिला न से चलो আর দিন বন্ধু ননিল সত্য যদি কৃষ্ণ বলে জানিছন বলে সে পাঁচটা কৃষ্ণ কে কে পাঁচটা কৃষ্ণ ভিতর কেন কৃষ্ণ আসিছ আমার ঘরকে ওদরা তিয়াইছ নিকল কাকা করব কা ননিল নাই কহলে কাঙ্গা করব কা বলিছ নাই কইলে হায় কা করব গো তা লমহা গুড় কে ধরমু ভাঙ্গি দেমু দুই লমহা গুড়িয়া মানে पिचकी पड़वा बाबू रे सखा आमे तो हमको तो पचरे थले पंचकृष्ण कथा कहि देना पृथ्वी आप तेज वायु आकाश बोली कर कहि देना 4600 बोतले प्रमाण देना फिर भी नी हला बोलु छ নাই खे পারে অরিজিনাল টা কেনটা জি কহ টোটালি নাই खे পারে हां बाबू रे से हमर ज्योति दीदी घरे आसी रे कि भारत मंत्र अर्पण करिसंती तांको मां सुरेश्वरी मां महेश्वरी घंट घरे रखि धान आनंद देवन तांकर सपरिवार के सुखमय रखि धान आनंद देवन एही परि श्री राधा कृष्णकर प्रेम लीला सर कि देव आनंद देवा ताहे कोटा कहि देले कबड्डा खोलिबे का पचरा এটা যদি কহলে কবাটা খুলবা ভাল মন কা গলে যাই মনকু পাইলে খুলি मन को पाइला खोलिबे बाबू रे आकाशुर का सयनित पुछलु जहागो आगो आदि कल्पर मु कहिबी ता आगो सेवा सठी पृष्ठा को देखिबु आगो देवतर मन संशय जीव जन शास्त्र तुही सोहेबा सठी पृष्ठा आगो ए तन्न शास्त्र तुही आगो खोजले पर कहूर पाइबो सजनी रे सखी रे तोते मुदे भी बुझाई बाबूरे आग जकार पृथ्वी होइतिला शून्य कहियो नथिले रे अनादि ब्रह्म
से शून्यवासी युग निद्रायन्ते आग जोगमायाଙ୍କୁ स्वप्न गुप्ते भेटन्ते आग विद्नु खसिन तुरिते आग पंच भाग होइगो आदि माता गर्भे आग पंच भाग होइगो आदि माता गर्भे सजनी को ए सुना मोहि सत्य प्रवेशिला दभूते सजनी को सुना मोहि आर प्रवेशिला दभूते যেদেরকে পাঁচ প্রকার হেগির মহাদি মাতাঙ্গর গর্ভ কেছে সে আদি মাতাঙ্গর গর্ভর পাঁচটা কৃষ্ণ জন্ম হেলে এটা আমার মনে নাই গো কেনটা তোমার মন এ পাঁচটা কৃষ্ণ যেন জন্ম হলে তাঙ্কর নাম মানে কাকা না আর সেতির ভিতর কেন কৃষ্ণ আইছ যে কহ বাবুরে সে কৃষ্ণ মন্ত্র না কহিদমা আকা বিরাট সুরাট মুরাট কৃষ্ণ ভব কৃষ্ণ ভব কৃষ্ণ বলে জানো आग विराट सुराट मुराट कृष्ण भव कृष्ण बलि जानो आदि माता गर्भ हेनु जन्म मोटई भव कृष्ण आग अन्न कृष्ण मोहि गन्नु हे प्राण सही आग अन्न कृष्ण मोहि गन्नु हे प्राण सही केते पचारु चुमर नाम सजनी केते पचारु चुमर नाम सजनी लेखे धम विपिन गणुथबल विराट सुराट मुराट कृष्ण भव कृष्ण बोले जानो एही बेरले पंच कृष्ण आमी निजे आइछ भव कृष्ण हां सत्य गो हाय गो बाबरे सखा हेला वाले कबाटटा खोलो बोल मामू को गुटे কথা হইলা আমার নির্দা ঘরে নাই না আরে আমার মনসা নাই না মোর মনসা নাই না আর বাপ ঘর কো যে ফিরি যাবে বুরতে সুরতে কো টিক নিও মো টাকা না মানুষের আমা বুরত না কইব কহ না ঠিক পিড়ি का बोलता तुमको हां हां पोलाबो लांजर जी खाई जुगा ते हारू ई भैंसी देखो जुगा बाबूरे आमे भी नहीं जाऊं आमे कथा रे मैं हर के हदे पत्रमा हां हां नेकिनी आको गप बाली गप बनिता एमते कहि दे धन गो एमते कहि दे मागी गो तोर भितिरी कथा गो गप बाली गप बनिता एमते कहि दे मागी गो गुपतर कथा एमते कहि दे भुसकी गो गुपतर कथा गो गप बाली गप बनिता बाबरे आग पंच कृष्ण पचारि थिल कहि देली सब सुनिल ए पंच कृष्ण पचारि थिल गो कहि देली सब सुनिल ए मैया बा कहथिल राधार बारतारे गप बाली गप बनिता बाबरे आग ठीक त्रिगो राधार बारता कहमते गो भानु सुता ठीक त्रियो राधार बारता गो कहमते गो भानु सुता विपिन बोलुचे तोर को बाट भिटा गो गप बाली गप बनिता
मते तो पंचकृष्ण कथा पचरे थिले कहि देना अच्छा, अच्छा। हेला त्रिय राधा के कहा के क्वेश्चन त्रिय राधा ई कथा यदि कहि देबे बेले हमको नहीं पड़े केते बेले बाधा बस बस ए बहू देखो तो আমার ঘর কাছে গিয়ে আমকো বিন প্রশ্ন পড়ে তেন আগা আমার ঘর কাছে আছে গিয়ে আমকো केनटा तोमर घर এটা আমার ঘর গা हमर भी घर गो আমার ঘর কি তারে গা मोर चंद्रसेना मामा घर घर এবার চেপ চাবি কিরে মোলানো केनता से तोमर बहु लाग चोरी नी पकाबार मोला तन मोर मामू এ বাহু ও মোর মনে সেই চাঁদন খাপি দে গোড়া তো মোর আজ মোর বেজে बाबूरे ई कथा कोहार कबरटा खोलो हमको तो पंचकृष्ण कथा पचरे थिले कहि देना तीनटा राधा के कहा के क्वेश्चन त्रिय राधा बोलस कांगला लो সত্রিয় রাধার কথা পড়ায় নমা গজ हिंता के आमे पचराला जे पांचटा कृष्ण के बोली करी हमको पचरेचन से तीनटा राधा माने त्रिय राधा के बोली करी पचरेचन নাই মুই থিলে চিন্তা না করব ताले कहि दो तो नाले তেরা দেখো कणा দেনা দেখ দেনা कहि दे मत हले नाही का अरे पुरुनी बंधन पानी कला तरट जग ए मोर बाप प्रथम रे मस्याम खमग আমার কোন সার পিলা গো तुम्हें जानी जानी केते तो पचारो বিজন মুরলি ধর ए मोर बाप प्रथम रे मस्याम खनग तुम्हें फिर जा मुरारी धरा ननिल ताले पत्रमा अरे पुरुनी बंकर पानी कला टराटर में अरे जमुना घाटर पानी दिता चलो लोग ए मर बाप पथन रे मक्का घन गो तुम्हें जानी जानी केत तो पचारो कथन रे मजा कन गो फिर जाना मुडाली धरा ननिल से त्रिय राधा के कहि देमा नायिका मामू गो कहि दो सुनो गो पिला आर त्रिय राधा कथा सुनो बाबू का सतर जतम जानो आर त्रिय राधा कथा सुनो बाबू का सतर जतम जानो आर पहतरे ब्रह्मत दशरा नगर 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 आर पहतरे ब्रह्मत दशरा नगर 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 ए मरबा पथन रे मक्का कन मैं जानी जानी केते तो पचारो ए मरबा पथन रे मक्का कन फिर जा मुराली धरा
ননিলে এ ননি মনকে যাউতবা কেনে বুঝুতবে কেনে বলিছে আগ বাবু বুঝি পারছ তো কে জানিছিল বনি আগ তোমার বিনা পটা সকল কাঁ হইছি কিছু না ননিলে আর গোটে কথা কানা জানিছ তাহলে কহি দেমা আর 17 যতমতিনি বাবু বাচ্চারা থানামে গনি জানি জানি কেতে তো পচার এমর বাপ ধন রে শ্যাম কন গো তুমি ফিরি যাও মুরলি তর সত রজ এবং তম এটা ব্রহ্মতত্ত্বর সার প্রমাণ আছে ব্রহ্মতত্ত্ব সারে আর খেলা বলে যে বাবু ঘরକୁ কহি দেই করে আব যে ফিরি বেজ সত রজ তম এটা আছে তিনটা রাধা ত্রিয় রাধা ব্রহ্মতত্ত্ব সারে প্রমাণ সক এ বিলা কেডা সত রজ আর তম পরে তিনটা রাধা সত রজ আর তম এটাকে তিনটা রাধা কହୁଛ तम नहीं पारे बाबू रे हमको केनता इचरे इचरे पचरे थिले हमें भी हेदे पचरामा हां पत्र नहीं की आग श्री कृष्ण बलंतरा दीपा गली हेलु आग तिनी तत्व को त्रिवारा धावइलु आग ब्रह्म तत्व सरल देखाउ मते ए बेचारी तर ज्ञान केते सतर हो तम जानो आग यही तिनी जनक शरीर त्रिगुण मते दिनर दुई पर लालटीन देखौ छ हैं आगो यही तीन जनक शरीर त्रिगुण अरे देखो नरसिंह पुराण साजनी गो देखो नरसिंह पुराण साजनी गो लेखे धम विपिन गुला ये मत नहीं कर गुपा गुला रे गोपर भुसकी बढ़ा ग मई भुसकी बढ़ा मोकरन बागा गे समस्त कलाकार मन के भारत मंदिर अर्पण करिसंती तांको राधा कृष्ण कट्टीपन माय दे थांत आनंद देवान तांको चलापदरे वर्ष वर्ष आनंद देवान आ एक बार बाबू रे ये मत नहीं कर गुपा गुला ये मत नहीं कर गुपा गुला गो मई नव छयला धन नव छयला ये मत नहीं कर गुपा गुला ये मत नहीं कर गुपा गुला गो मई नव छयला रे गोप नव छयला बाबू रे एते गला न आर्टिकल लई कहंदा होछु बाबू रे आगो 17 तम जानो त्रियोरा दान गो धन त्रियोरा दान है गो धन
রাধা নয় গো ধন প্রিয় রাধা নয় গো ধন নেই কহলে কবার তোর খোলা নেই কহলে কবার তোর খোলা রে গোপর নব ছয়লা গো মাই নব ছয়লা বাবুরে সখা ই সত্য রয়তম ছাড়ি করি যদি অন্য তিনটার হাকেন্ডা কহেবে বলে বিশ্বাস কমে এটা মাই ঘরে ঘরে বলি করি নাই কলে কাকা আবা কাকা নাই কলে কিছু তো নিয়ে তোতলা পান ঝিটি নেই কাবরি হই যাও হাকি আমার ঘরকে আসি কি নাম কবির প্রশ্ন পড়ছ না গাছ নেই কহলে তোতলা পান ঝিটি তুমি কাবরি হই যাব ঠিক সুবিধা আবা পাউডার মখা নাই পড়ে না হ্যাঁ বাবুরে কহ কহ হেটা বরে নি পারে পারে হেন্তা কায় মতে যে ননিল ননিল কেনতা করবা ইটা নাই হেলা বলি করে কইতন তাহলে সে সঠিক প্রিয় রাধা কান্ডাই কই দেমা তাহলে নাই কা আর প্রিয় রাধা কথা শুনো মাধব রাধা বৃন্দাবতীর কুনি ভাব আর পদ্ম পুষ্পর জন্ম খেলি মামু গো তোমার খোঁজা বলি করে খুঁজে আর বৃদ্ধ খানু ঘরে যাই বড় যে আর চঞ্চল হরি মাতা আর মারুচি মাখেন্দ্র মোর বেনে কুমার মারুচি এবং মহেন্দ্র মোর দুইটা পুত্র ছিলেন বনি দুইটা পিলা মানো কত কেজি লেখান ছিলেলা 7.5 কেজি লেখান হইছিল জন্ম মেলা জনম হেলা বেলে আর মারুচি মাকেন্দ্র মোর বেনে কুমার আর রাধা নাম ওটে মোর প্রথর হরিবংশর সমাচার গোটে রাধা তো কলি হেলে 2 নম্বর রাধা কি জানিছ আর দ্বিতীয় রাধা ওটে বৃন্দাবতী রাধা কৃষ্ণ বিভাবেলি রখিছি আর বৃন্দাবনের মু করিছি বাস এহা ওটে রাধাঙ্কর দ্বিতীয় অংশ যে আর ছায়া রাধা চন্দ্রসেনা আর বিবাহ করি আনন্দ অছই আর বিবাহ করি আনন্দ অছই আর দীনবন্ধু আর এটা ব্রহ্মা বৈবর্ত সূচনা ননিল রাধা এবং বৃন্দাবতী দুইটা তো গলি হেলে 3 নম্বরে কি জানিছ কহিদেমি তাহলে নাই কানা গো মামু আর ননিল তুমি হাড়ে অছ মামু গণেশের কথা আমি আর কা করমি আইলি ন আইলো ন হেন্তা কায় হেলে গোটে কথা কানে জানিছ 3 নম্বর রাধা কি জানিছ আর গোপ ছাড়ি কৃষ্ণ মথুরা গরে 6 বর্ষ রখি দ্বারিকা গো মিলে আর কৃষ্ণ বিনা রাধা কত রখলে আর রুক্মিণীর উপরে জন্ম গেলে যে আর রাধা হইলে রুক্মিণী রাধা বৃন্দাবতী এবং রুক্মিণী আর তেণু প্রিয় রাধা মানଙ୍କୁ কহি আর তেণু প্রিয় রাধা মানଙ୍କୁ কহি আর ভাবগ্রাহী আর তোমার সন্দেহ গলা কি নাই
ঘরকে গলা বলে ফিরিবে ঘরকে কহ বাবু গে মনকু পাইলা কি গো কিন্তু আমাকে 500 পকাই দেলো গো ଶୁଣ ତ ହେବାରଟା ହେଲା ଯେ